सेठी साहब, आपने ईरान के पास मौजूद ऑप्शंस की बात की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बात की। जो इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं अब तक वो ये कि ईरान ने उसको बंद कर दिया है या बंद करने की तरफ जा रहा है। 20% ऑफ ऑयल सप्लाई उससे मुंसलिक है। तेल की कीमतों में ऑलरेडी रद्दोबदल आ चुका है और जो वॉर का प्रीमियम है वो रख के उसकी कीमतों में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है और कौन कौन से ममालिक इससे मुतासर हो सकते हैं? देखिए, थर्ड वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास तो अपने तेल की सप्लाईज हैं। चाइना मुतासर हो सकता है थोड़ा बहुत। पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा, बिकॉज तेल की कीमत जो है कम से कम $10-20 बढ़ जाएगी। डिपेंड करता है कितनी देर के लिए ये डेवलपमेंट्स होती हैं। सो आई थिंक जनरली स्पीकिंग इसका ज़्यादा नुकसान अमेरिका को नहीं होगा, ना इसराइल को होगा। इसका जनरल नुकसान जो है ग्लोबल इकोनॉमी को होगा, बट नॉट सो मच अमेरिका एंड। तो ये इसका तो मेरा नहीं ख्याल दिस इज अ गुड पॉलिसी। वो तकलीफ तो होगी मगर अमेरिका को नहीं तकलीफ होगी। तो जिन ममालिक को तकलीफ होगी, सेठी साहब आप बात कर चुके हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदलने की तरफ जा रहा है, तब्दील हो रहा है, वो वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहा। तो इस जंग के बाद या इस अरसे में आप क्या समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का किरदार, जीसीसी का किरदार, अरब लीग का किरदार, सिक्योरिटी काउंसिल का किरदार अभी तक क्यों सामने नहीं आ सका? अगर इन ममालिक को भी नुकसान होने जा रहा है तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुतहरिक क्यों नहीं हुआ अभी तक? ज्यादातर लोग तो अमेरिकन कैंप में हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। हम लगे हुए हैं छोड़ डालने। फ्रांस ने भी सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल किया है, मगर बड़ा ल्यूक वार्म, जैसे कहते हैं ठीक है बुला लें। और वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप तो यूएन को मानता ही नहीं है और फिर वीटो पावर्स है। तो यूएन ने क्या करना है? तो यूएन इज नाइदर हियर नॉर देयर। शोर वोर से कुछ फर्क नहीं पड़ना। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी इस वक्त चुप है। इसराइल के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन चुप है, यूरोप के अंदर भी। तो इस वक्त ईरान बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, अलग है, अकेला रह गया है। और इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ है उनके खिलाफ कि अब ये जो जंग है इसको अब नतीजे पे कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा। या तो इतना नुकसान करें आप इसराइल का कि उनकी चीखें निकल जाए, और वो जैसे उन्होंने पहले 12 दिन के बाद वॉर जो हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि सीज फायर कर लें। तो या ये है कि ये जब तक रिजीम चेंज नहीं होती ये लगे रहेंगे। और एक क्योंकि इनके पास इतना फायर पावर है और रिसोर्सेज है। अभी कुछ दिन पहले आपने एम्बेसडर टू इसराइल, यूएस एम्बेसडर टू इसराइल माइक हकबी के इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसके बाद मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज किया था। लेकिन ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा ये आप पिछले साल से खींच रहे हैं। ये जंग या जो इस वक्त चल रही है चाल आलमी मंजरनामे पर, ग्रेटर इसराइल की से आप कौन सी मंजिल समझते हैं? आफ्टर ईरान क्या सिचुएशन होगी? नहीं, मेरा ख्याल है आफ्टर ईरान समझे आपके पॉज आएगा। इसके बाद उन्होंने देखिए ना, बाकी तो सब कुछ कर ही लिया ना उन्होंने। सारे तैयार है इब्राहिम अकॉर्ड साइन करने के लिए। सऊदी अरेबिया थोड़ा बहुत कतरा रहा था, वो भी रास्ते में आ जाएगा। मगर ये जो सारा गाजा का जो पीस वीस का जो सारा इश्यू है, सब तैयार है। जो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा इसके बाद वो तो धन आएगा, वो तो इसराइल धन आएगा। इसके बाद तो आप समझे, मैं तो अटेंशन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ कि कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जो मैं समझता हूँ बड़े वल्नरेबल हैं इस वक्त, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बड़ी डीप सोच में की जरूरत है वहाँ। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जिस तरीके से आपको वो फ्लैटर कर रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो डिजाइन होगा ना। और अब तो नजर आ रहा है जब इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है इसराइल को, तो और विद अमेरिकन अप्रूवल, जैसे कल मैंने अपने तज्जिए में कहा कि दोनों एम्बेसडर्स ने बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। तो अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एंड अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल भी हाल ही में, मेरा ख्याल है 15 या 16 फरवरी को इंडो पैसिफिक कमांड के जो हेड है, एक जर्नल साहब हैं, उनको अमेरिकन एम्बेसडर ने बुलाया इंडिया और ले गया चंदी मंदिर, जो कि हमारे बॉर्डर के करीब एक जगह है। इंडियन आर्मी के जो वहाँ जीओसी हैं या स्टेशन कमांडर हैं या कोर कमांडर है, उनके साथ मुलाकात की और वहां कोई खुफिया बातें हुई हैं। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अमेरिकन जनरल को, जो नेवी का हेड है इंडो पैसिफिक कमांड, उधर से उसको उठा के ले आया, यहाँ इसको ले गया उस एरिया में। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन विद पाकिस्तान, और वहां जाके ब्रीफिंग दी है इंडियन जनरल ने इनको कि यहाँ क्या सूरत हाल है और क्या नहीं और क्या है। सो आई थिंक इसके ऊपर भी कुछ थोड़ी सी
ہمارے جو وہ تجزیہ کار ہیں جو کہ فالو کرتے ہیں ملٹری موومنٹس, they should tell us what is the meaning of all this, because مجھے تو یہ بڑی خطرناک بات لگ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو احساس ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں ہے. ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ چھڑ گئی ہے, اب شکر ہے کہ انہوں نے کوشش کی اس کو روکنے کی, بیکاز ان کا توجہ ساری ادھر تھی. اور مجھے یہ فکر ہے کہ یہ انڈیا یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. اسرائیل بھی آ گیا ساتھ, امریکہ بھی پیچھے ہے چپ کر کے, اور یہ کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی پنگا لے لیں, کوئی ہمارے ساتھ نہ کوئی ایسے قدم اٹھائے جس کے ساتھ ایک نیا فرنٹ کھل جائے. بیکاز یہ دس از اے ڈیبیٹ جو انڈیا میں ہو رہی ہے اس وقت. بہت سے لوگ ہیں انڈیا میں جو کہہ رہے ہیں پاکستان کمزور ہو گیا ہے اس وقت, اس کی فوج جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لڑ رہی ہے, اور یہ اچھا وقت ہے کہ ہم بھی کود جائیں اس کے اندر, اور یہ بارڈر جو ہے یہ ایسٹرن بارڈر جو ہے اس کو ہاٹ کر دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم کہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یہ اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی بات میں نہیں آنا چاہیے. امریکہ, آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کس طریقے سے ڈبل سپیک کرتا ہے اور کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے, اور کیا اس کے مقاصد ہیں. اور یہ جو انڈین ایمبیسڈر ہے, جو امریکن ایمبیسڈر ٹو انڈیا, اس کو کیا ایجنڈا دے کے بھیجا گیا ہے وہاں انڈیا کے اندر, جس کے ساتھ اس نے ودن 2-3 months اس نے نریندر مودی کو تبدیل کر دیا, شفٹ کر دیا. اب آپ اگر انڈین کامنٹیٹرز دیکھیں تو ان میں جو انڈیپینڈنٹ کامنٹیٹرز وہ کہتے ہیں انڈیا فرملی پکا امریکن کیمپ پہ چلا گیا. اور جب ہم ڈسکس کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ انڈیا برکس کے اندر تکڑا ہے اور اس کا رول ادا کرے گا وہاں, اور شاید کوڈ کمزور ہو جائے گی. اب لیٹسٹ خبریں یہ ہیں کہ انڈیا کے اندر کوڈ کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, کانفرنس, اور انڈیا جو ہے پکا کر رہا ہے اس کو. تو ایک دم جو ساری توجہ ہے انڈیا کی وہ واپس کوڈ میں چلی گئی ہے. تو اب کوڈ کے اندر تو چائنا اور پاکستان کا ہی مسئلہ نا, اور اگر برکس کمزور ہو جاتی ہے تو امریکن ایجنڈا تو پورا ہو جائے گا. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل ایٹ دس ٹائم کہ ہماری جو, بیکاز جیسے ایران اکیلا رہ گیا نا, مجھے آپ کے بتایا آپ کے کون سے دوست ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب وقت اگر خطرہ آ گیا. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ضرور ہوگا ان ٹرمز آف گیونگ یو اسسٹنس, آپ کے پیسے نہیں واپس مانگے گا, آپ کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں شور ووٹ ڈالے گا, آپ کے خلاف کوئی ریزولوشن نہیں پاس ہونے دے گا, مگر کوئی کیا ول اٹ کمٹ اینی ٹروپس ٹو ڈیفینڈ یو. زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اور فرنٹ کھول لیں وہاں, تاکہ انڈیا کی جو فوج ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اور کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. روس کے ساتھ تو آپ کے تعلقات ہی نہیں ہے اس قسم کے کہ روس آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے. سو آئی تھنک یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وی شوڈ بی ویری کیئرفلی لوکنگ ایٹ اٹ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کو کیسے روکا جائے. اچھا